পঞ্চমী। আজকে আমাদের বৈশালী দুর্গা উৎসব সমিতির ৫১তম দিবস উপলক্ষে আমরা বৈশালীর সমস্ত সভ্যবৃন্দ এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যেমন আদেশ দিয়েছেন, আমরা কতটা কি করতে পেরেছি জানি না, তবে চেষ্টা করেছি কোভিডের জন্য যতটুকু করা যায় সব কিছু আমরা করেছি এবং করবার চেষ্টা করব। এবং আমি আমাদের সমস্ত ভাই বোনদের অনুরোধ করব তারাও যেন তার কথা মেনে এইভাবে সমস্ত কিছু করে আমাদের সমস্ত ভাই বোনদের যেন সুস্থ ভালোভাবে রেখে আমাদের এই মার পুজোকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিয়ে নমস্কার। প্রথমে সকল শিল্পাঞ্চলবাসী এবং সকল দর্শনার্থীদের আমাদের সুস্বাগতম, আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। খবর আসানসোলকে বিশেষভাবে অভিনন্দন, কারণ এই পুজো কভার করতে এসছেন। এই পুজো ঘিরে আমাদের একটা আবেগ আছে। ৫১ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা এবার উদযাপন করছি। এই পুজোর প্রথম স্রষ্টা ছিলেন ১৯৭১ সালে আমাদের স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কানু গুহ মহাশয়। উনি আজ আমাদের মধ্যে নয়, আমাদের এই দিকে যা দিয়ে গেছেন তার মধ্যে আমরা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে পুজো করছি। এই পুজোই প্রথম দেখিয়েছিল আয়নার প্যান্ডেল, এই পুজোই প্রথম দেখিয়েছিল দুতলা প্যান্ডেল। এই পুজোর একটা বিশেষ ঐতিহ্য আছে, সেই ঐতিহ্যকে আমরা ধরে রেখে আগামী দিনে আমরা এগিয়ে চলবো এবং নানা রকম সেবামূলক কাজ আমরা এটা করে থাকি। পুজোতে সীমিত না থেকে আমরা নানা রকম সেবামূলক কাজ করে থাকি। আমরা ওনার নামে একটা এনজিও খুলেছি, মানে ছোট ছোট শিশুদের পড়াশুনো বা এর করার জন্য। আগামী দিনে আমরা সকলের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যাতে এগিয়ে চলতে পারি, এটুকুই আমার প্রার্থনা। আর আজকে যা মহামারী, কোভিড মহামারীর দিনে যেভাবে রাজ্য সরকার আমাদের বিধিনিষেধ মানে যেরকমভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সেটা পালন করব। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আরেকবার আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম যে উনি আমাদের সামান্যতম সাহায্য করে আমাদের এই পুজোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।
রেশমা রামকৃষ্ণন। শুভ শারদীয় শুভ লগ্নে আপনাদের সকলকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। কোভিডের প্রোটোকল মেনে আপনারা সবাই নিজেকে সেফ রেখে পুরো আনন্দভাবে পুজো কাটান এই কামনা করে আর মাকে আমরা পুরো বছর আরাধনা করি। এই 4 দিন আমরা প্যান্ডেলে গিয়ে আরাধনা করব। তো মায়ের কাছে এই প্রার্থনাই করবেন যে কোভিডের যে লড়াইটা সেটা এই বছরেই যেন শেষ লড়াই হয়। আগাম বছর আমরা সকলে একসঙ্গে মিশে যেভাবে আগে পুজো সেলিব্রেট করতাম সেইভাবে সেলিব্রেট করি। আপনারা সকলে সেফ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে অনেক অনেক হ্যাপি দুর্গাপূজা। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়। তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। क्या आप एसएससी, बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 0341225323 एंड 8207297826। चिकन चिकन चिकन, फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन,
वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। विदेश में पढ़ाई करनी है, अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने की हर सुविधा
विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा। वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस घर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीग एब्रोड, MBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। इससे आप जागरूक करें, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।